Stati l'altra sera. Vai? Сюда, да? Да, вниз. Ой, классно. Дівчата,
A gente tá fazendo muito vai e volta, mas eu gosto muito de
Άμα δεν κλείσει να το αφήσεις ξεκρίνεται. Αλλά το πόσο να πάμε.
Make it actually. Quello che dà la Παρακαλώ. Oggi è già l'una, questi sono le già cardica, non partiremo. Allora, siamo qua. Sunset Lalaria today. Hello, Lalaria today. Sunset.
Просто я вже у мене аж сльози. Так ти стояла, мені отак завжди стоїть.
second? No. Okay. I will tell you everything and you can decide. So, our full day trip starts 10 o'clock. Let's go to
Cabin crew, take off.